السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله المولانا العظيم والفرقانه الحميد. আজকের আলোচ্য বিষয় হল গত সপ্তাহে জুমার দিনের যে ফজিলতগুলো বললাম, আজকে বাকি অংশগুলো ইনশাআল্লাহ বলবো। আপনাকে দুটা কথা শোনার এবং আমাকে দুটা কথা বলার তৌফিক দান করেছেন, এই জন্য সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ।